चैप्टर 40 सननदार कतनी। किताब तलाक और लान का बयान। बाब तलाक खुल एला वगैरह के बारे में रिवायत। हदीस नंबर 3901। तर्जुमा 3901। नाफा बयान करते हैं हज़रत अब्दुल्लाह बिन उम्र ने अपनी अहलिया को तलाक दी, वो खातून उस वक्त ही इसकी हालत में थी। इब्न अरफा नामी रावी बयान करते हैं हज़रत अब्दुल्लाह बिन उम्र ने अपनी अहलिया को एक तलाक दे दी, वो खातून उस वक्त ही इसकी हालत में थी। इसके बाद दोनों रावियों ने ये अल्फाज नकल किए हैं। हज़रत उम्र ने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से इस बारे में दरियाफ्त किया तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इब्न उम्र को ये हिदायत की कि वो इस खातून से रुजू कर ली, फिर इस यूं ही रहने दी यहाँ तक कि उसे अगली मर्तबा ही आ जाए, फिर भी उसे यूं ही रहने दी यहाँ तक कि वो पाक हो जाए, फिर इसके साथ सोहबत करने से पहले उसे तलाक दे दी। ये वो तरीक़ा है जिसके बारे में अल्लाह ताला ने यह हुक्म दिया है कि इसके मुताबिक ख़वातीन को तलाक दी जाए। रावी बयान करते हैं जब हज़रत अब्दुल्लाह बिन उम्र से ऐसे शख्स के बारे में दरियाफ्त किया जाता जिसने अपनी बीवी को उसके हिस्स के दौरान तलाक दी होती तो हज़रत इब्न उम्र ये फरमाते, अगर तुमने एक या दो तलाक़ें दी हैं तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ऐसे शख्स के बारे में ये हिदायत की है कि वो इस औरत से रुजू कर ले, फर्रा से यूं ही रहने दे यहाँ तक कि उसे अगली मर्तबा ही आ जाए, फर्रा से यूं ही रहने दे यहाँ तक कि वो पाक हो जाए, फिर इसके साथ सोहबत करने से पहले उसे तलाक दे दे। अगर तुमने इस औरत को 3 तलाक़ें दे दी हैं तो अल्लाह ने बीवी को तलाक देने के बारे में तुम्हें जो हुक्म दिया था तुमने इस बारे में इसकी नाफरमानी की है और तुम्हारी बीवी तुमसे बाइना तौर पर जुदा हो गई है। सननदार कतनी। किताब तलाक और लान का बयान। बाब तलाक खुल एला वगैरह के बारे में रिवायत। हदीस नंबर 3902। तर्जुमा 3902। नाफा बयान करते हैं हज़रत अब्दुल्लाह बिन उम्र ने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माना अक़दस में अपनी अहलिया को एक तलाक दे दी, वो खातून उस वक्त ही इसकी हालत में थी। हज़रत उम्र ने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से उसका हुक्म दरियाफ्त किया तो आपने फरमाया, इससे कहो कि इस औरत से रुजू कर ले। इसके बाद रावी ने हसब साबिक हदीस जिक्र की है। इस रिवायत में ये अल्फाज हैं हज़रत अब्दुल्लाह बिन उम्र ऐसे शख्स से ये फरमाते हैं, अगर तुमने अपनी बीवी को 1 या 2 तलाक़ें दी हैं तो नबी करीम ने मुझे ये हुक्म दिया था, अगर तुमने 3 तलाक़ें दे दी हैं तो अब वो औरत तुम्हारे लिए इस वक्त तक हलाल नहीं होगी जब तक वो दूसरी शादी करके मुतल्लक़ा या बीवा ना हो जाए। तुमने अपने परवरदिगार की नाफरमानी की है। सननदार कतनी। किताब तलाक और लान का बयान। बाब तलाक खुल एला वगैरह के बारे में रिवायत। हदीस नंबर 3903। तर्जुमा 3903। नाफा बयान करते हैं जब कोई शख्स अब्दुल्लाह बिन उम्र से अपनी बीवी को ही इसकी हालत में तलाक देने का मसला दरियाफ्त करता तो हज़रत इब्न उम्र से वो बात बताते जो नबी करीम ने इरशाद फरमाई थी, फिर ये कहते, अगर तुमने अपनी बीवी को 1 या 2 तलाक़ें दी हैं तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुझे ये हुक्म दिया था, लेकिन अगर तुमने 3 तलाक़ें दी हैं तो वो औरत इस वक्त तक के लिए तुम पर हराम हो गई जब तक वो दूसरी शादी करके मुतल्लक़ा या बीवा नहीं हो जाती। तुमने अपने परवरदिगार के इस हुक्म की नाफरमानी की है जो हुक्म उसने तलाक देने के बारे में तुम्हें दिया था। सननदार कतनी। किताब तलाक और लान का बयान। बाब तलाक खुल एला वगैरह के बारे में रिवायत। हदीस नंबर 3904। तर्जुमा 3904। अबू सलीमा बिन अब्दाल रहमान सैयदा फ़ातिमा बिन कैस का ये बयान नकल फरमाती हैं, वो खातून अबू अमरू बिन हिफ्स बिन मगीरा की बीवी थीं, इन्होंने उसे तीसरी तलाक भी दे दी। वो खातून नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर हुई तो आपसे ये मसला दरियाफ्त किया वो अपने घर से बाहर निकल सकती है यानी किसी दूसरी जगह मुंतकिल हो सकती हैं, तो नबी ने इसे ये हिदायत की वो इब्न उम्म मकतूम के हम मनक़तल हो जाए। मरवन ने इस बात को तस्लीम नहीं किया कि मुतल्लक़ा औरत अपने घर से निकल सकती है, उसने सैयदा फ़ातिमा बिन कैस के बयान को मुतबिर तस्लीम नहीं किया। रू बयान करते हैं सैयदा आयशा ने भी फ़ातिमा बिन कैस के बयान को तस्लीम नहीं किया। सैयदा आयशा मुतल्लक़ा औरत को इस बात से मना करती थीं कि वो अपने घर से निकले जब तक उसकी इद्दत पूरी नहीं हो जाती। सननदार कतनी। किताब तलाक और लान का बयान। बाब तलाक खुल एला वगैरह के बारे में रिवायत। हदीस नंबर 3905। तर्जुमा 3905। ओज़ाई बयान करते हैं मैंने ज़हरी से दरियाफ्त किया, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कौन सी ज़ूजा मुहतरमा ने आपसे पनाह मांगी थी, तो इन्होंने जवाब दिया, बिन ज़ुबैर ने मुझे सैयदा आयशा के हवाले से ये बात बताई है कि इस खातून का नाम बिन्त जून कलाबी था। जब ने उसके पास तशरीफ़ ले गए और उससे करीब हुए तो वो बोली, मैं आपसे अल्लाह की पनाह मांगती हूँ। तो नबी करीम ने फरमाया, तुमने एक अजीम ज़ात की पनाह लिए है, तुम अपने घर वालों के पास चली जाओ। सननदार कतनी। किताब तलाक और लान का बयान।
बाब तलाक खुल एला वगैरह के बारे में रिवायत। हदीस नंबर 3906। तर्जुमा 3906। सैयद बिन गफला बयान करते हैं, आयशा खुसमी नामी एक खातून हज़रत इमाम हिस्न बिन अली की अहलिया थी। जब हज़रत अली को शहीद कर दी गया तो और हज़रत इमाम हुस्न के हाथ पर बैत कर ली गई तो इस खातून ने कहा, अमीर आल मोमिनीन आपको खिलाफत मुबारक हो। तो इमाम हुस्न ने फरमाया, हज़रत अली को शहीद कर दी गया है और तुम मुबारकबाद दे रही हो, जाओ तुम्हें 3 तलाक़ें हैं। रावी बयान करते हैं, इस औरत ने अपनी चादर लपेट ली, यहाँ तक कि जब इसकी इद्दत पूरी हो गई तो हज़रत इमाम हुस्न ने इस खातून को इसका बकिया महर और इसके साथ 10,000 दिरहम या दीनार मुता के तौर पर बुझवाया। तो वो औरत बोली, जुदा हो जाने वाले महबूब के मुकाबला में ये सामान बहुत थोड़ा है। जब हज़रत इमाम हुस्न को इस बारे में बताया गया तो वो रो पड़े और फरमाया, अगर मैंने अपने नाना को ये इरशाद फरमाते हुए ना सुना होता। रावी को शक है शायद ये अल्फाज हैं, मेरे वालिद हज़रत अली ने ये मुझे हदीस सुनाई है, इन्होंने मेरे नाना नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ये फरमाते हुए सुना है, जो शख्स अपनी बीवी को 3 मुबहम तलाक़ें दे। रावी को शक है शायद ये अल्फाज हैं, जो शख्स अपनी बीवी को 3 क़ुरू यानी 3 तहर के वक्त 3 तलाक़ें दे दी तो वो औरत इसके लिए इस वक्त तक हलाल नहीं होगी जब तक वो दूसरी शादी करके मुतल्लक़ा या बीवा ना हो जाए। इमाम हुस्न फरमाते हैं, तो मैं इससे रुजू कर लेता। सनन दारक़तनी किताब तलाक़ और लान का बयान, बाब तलाक़ खुल एला वगैरह के बारे में रिवायत। हदीस नंबर 3907। तर्जुमा 3907। सैयद बिन गल्फ़ा बयान करते हैं, जब हज़रत अली का इंतकाल हो गया तो आयशा बिन्त खलीफ़ा खुसमी जो हज़रत इमाम हुस्न की अहलिया थी, इन्होंने हज़रत इमाम हुस्न से कहा, आपको अमीर आल मोमिनीन बनना मुबारक हो। तो हज़रत इमाम हुस्न से उनसे फरमाया, तुम अमीर आल मोमिनीन यानी हज़रत अली की शहादत पर मुझे मुबारकबाद दे रही हो, चली जाओ तुम्हें तलाक़ है। इस औरत ने रोते हुए अपना कपड़ा मुंह पर रखा और बोली, ऐ अल्लाह, मेरा मकसद तो सिर्फ भलाई था, यानी मेरा ये इरादा नहीं था। बाद में हज़रत इमाम हुस्न ने मुता के तौर पर इस खातून को 10,000 दिरहम या दीनार और महर का बकिया हिस्सा भिजवाया। जब ये चीज़ें इसके सामने रखी गईं तो वो रो पड़ी और बोली, जुदा हो जाने वाले महबूब के मुकाबले में ये सब कुछ बहुत थोड़ा सा है। जब कासद ने हज़रत इमाम हुस्न को इस बारे में बताया तो इन्होंने फरमाया, अगर मैंने तलाक़ को इस औरत के लिए साबित ना किया होता तो इससे रुजू कर लेता, लेकिन मैंने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ये इरशाद फरमाते हुए सुना है, जो शख्स अपनी बीवी को 3 तलाक़ें दे, कि हर तहर में 1 तलाक़ दे या हर महीने में 1 तलाक़ दे या 3 तलाक़ें एक साथ दे दे, तो वो औरत उस शख्स के लिए इस वक्त तक हलाल ना होगी जब तक दूसरे शख्स से शादी करके मुतल्लक़ा या बीवा ना हो जाए। सनन दारक़तनी किताब तलाक़ और लान का बयान, बाब तलाक़ खुल एला वगैरह के बारे में रिवायत। हदीस नंबर 3908। तर्जुमा 3908। हज़रत अब्दुल्लाह बिन उम्र बयान करते हैं, इन्होंने अपनी अहलिया को 1 तलाक़ दे दी। खातून उस वक्त हीज़ की हालत में थी। फिर इन्होंने ये इरादा किया कि वो इस खातून को बकिया 2 तलाक़ें आगे आगे आने वाले तुर्रों के दौरान दें। जब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इस बारे में पता चला तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ऐ इब्न उम्र, अल्लाह ताला ने तुम्हें इस तरह तलाक़ देने का हुक्म तो नहीं दिया, तुमने सुन्नत की खिलाफत वर्जी की है। सुन्नत यह है कि तुम पहले उसे तहर आलीने दो, फिर हर तहर में तलाक़ दे देना। हज़रत अब्दुल्लाह बिन उम्र बयान करते हैं, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुझे हिदायत की तो मैंने इस खातून से रुजू कर ली। फिर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जब ये पाक हो जाए उस वक्त तुम उसे तलाक़ देना या अपने साथ रखना, यानी तलाक़ ना देना। मैंने अर्ज़ की, या रसूल अल्लाह, आपका क्या फरमाना है, अगर मैं उसे 3 तलाक़ें दे दूँ तो क्या मेरे लिए ये बात जायज़ होगी कि मैं इससे रुजू कर लूँ? तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, नहीं, ऐसी सूरत में वो तुमसे बाइना हो जाएगी और तलाक़ देने का ये तरीक़ा गुनाह होगा। सनन दारक़तनी किताब तलाक़ और लान का बयान, बाब तलाक़ खुल एला वगैरह के बारे में रिवायत। हदीस नंबर 3909। तर्जुमा 3909। हज़रत अब्दुल्लाह बिन उम्र बयान करते हैं, जो शख्स अपनी बीवी को 3 तलाक़ें दे दे तो वो औरत इससे बाइना हो जाती है और वो शख्स अपने परवरदिगार की नाफरमानी करता है और उसने सुन्नत की खिलाफ वर्जी की होती है। सनन दारक़तनी किताब तलाक़ और लान का बयान, बाब तलाक़ खुल एला वगैरह के बारे में रिवायत। हदीस नंबर 3910। तर्जुमा 3910। हज़रत अली फरमाते हैं, बरी, बत्ता, बाइन और हराम के ज़रिए 3 तलाक़ें वाक़े हो जाती हैं और वो औरत मर्द के लिए इस वक्त तक हलाल नहीं होगी जब तक दूसरी शादी करके मुतल्लक़ा या बीवा नहीं हो जाती।
सनन दारक़तनी, किताब तलाक़ और लान का बयान, बाब तलाक़ खुल एला वग़ैरह के बारे में रिवायत। हदीस नंबर 3911। तर्जुमा 3911। सैयदा आयशा सिद्दीक़ा नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ये फरमान नकल करती हैं, जब कोई शख्स अपनी बीवी को 3 तलाक़ें दे दे तो वो औरत उस शख्स के लिए इस वक्त तक हलाल नहीं होती जब तक वो दूसरी शादी नहीं कर लेती और उन दोनों मियां बीवी में से हर एक दूसरे फरीक का शहद नहीं चख लेता। सनन दारक़तनी, किताब तलाक़ और लान का बयान, बाब तलाक़ खुल एला वग़ैरह के बारे में रिवायत। हदीस नंबर 3912। तर्जुमा 3912। नाफा बिन अजीर बयान करते हैं, हज़रत रकाना बिन अब्दीज़ीद ने अपनी बीवी सुहीमा को तलाक़ बता दी। फिर वो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर हुए। इन्होंने अर्ज़ की, या रसूल अल्लाह, मैंने अपनी बीवी सुहीमा को तलाक़ बता दे दी है। अल्लाह की कसम, मैंने उसके ज़रिए सिर्फ़ एक तलाक़ देने का इरादा किया था। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत रकाना से दरियाफ़्त किया, अल्लाह की कसम, किया तुमने सिर्फ़ एक ही तलाक़ मुराद ली थी? हज़रत रकाना ने अर्ज़ की, अल्लाह की कसम, मैंने सिर्फ़ एक ही तलाक़ मुराद ली थी। तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस खातून को वापस बुझू था। हज़रत रकाना ने इस खातून को दूसरी तलाक़ हज़रत उमर के अहद खिलाफत में और तीसरी तलाक़ हज़रत उस्मान के अहद खिलाफत में दी थी। सनन दारक़तनी, किताब तलाक़ और लान का बयान, बाब तलाक़ खुल एला वग़ैरह के बारे में रिवायत। हदीस नंबर 3913। तर्जुमा 3913। नाफा बिन अजीर बयान करते हैं, हज़रत रकाना बिन यजीद ने अपनी बीवी सुहीमा को तलाक़ बता दे दी। उन्होंने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इस बारे में बताया। इन्होंने अर्ज़ की, या रसूल अल्लाह, मैंने अपनी बीवी सुहीमा को तलाक़ बता दे दी है। अल्लाह की कसम, मैंने उसके ज़रिए सिर्फ़ एक तलाक़ देने का इरादा किया था। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत रकाना से दरियाफ़्त किया, अल्लाह की कसम, किया तुमने सिर्फ़ एक ही तलाक़ मुराद ली थी? हज़रत रकाना ने अर्ज़ की, अल्लाह की कसम, मैंने सिर्फ़ एक ही तलाक़ मुराद ली थी। तो नबी ने इस खातून को वापस भिजवा दिया था। हज़रत रकाना ने इस खातून को दूसरी तलाक़ हज़रत उमर और तीसरी तलाक़ हज़रत उस्मान के अहद खिलाफत में दी थी। इमाम दाऊद कहते हैं, ये हदीस सही है। सनन दारक़तनी, किताब तलाक़ और लान का बयान, बाब तलाक़ खुल एला वग़ैरह के बारे में रिवायत। हदीस नंबर 3914। तर्जुमा 3914। यही रिवायत एक और सनद के हमराह मनफूल है। सनन दारक़तनी, किताब तलाक़ और लान का बयान, बाब तलाक़ खुल एला वग़ैरह के बारे में रिवायत। हदीस नंबर 3915। तर्जुमा 3915। अब्दुल्लाह बिन अली अपने वालिद के हवाले से अपने दादा के बारे में ये बात नकल करते हैं, इन्होंने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अहद मुबारक में अपनी बीवी को तलाक़ बता दे दी। नबी करीम ने उनसे दरियाफ़्त किया, तुमने उसके ज़रिए किया मुराद लिया था? इन्होंने अर्ज़ की, एक तलाक़। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दरियाफ़्त किया अल्लाह ताला की कसम। इन्होंने अर्ज़ की, अल्लाह की कसम। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ये तुम्हारी मुराद के मुताबिक वाक़ई शुमार होगी। इस रिवायत में अबू नसर नामी रावी ने लफ्ज़ इब्न यजीद बिन रकाना नकल नहीं किया। इब्न मुबारक ने ज़ुबैर बिन सईद के हवाले से ये रिवायत मरसल तौर पर नकल की है। सनन दारक़तनी, किताब तलाक़ और लान का बयान, बाब तलाक़ खुल एला वग़ैरह के बारे में रिवायत। हदीस नंबर 3916। तर्जुमा 3916। अब्दुल्लाह बिन अली बयान करते हैं, मेरे दादा हज़रत रकाना बिन अबद यजीद ने अपनी अहलिया को तलाक़ बता दे दी। वो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर हुए और अर्ज़ की, मैंने अपनी बीवी को तलाक़ बता दे दी है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दरियाफ़्त किया, इन अल्फाज के ज़रिए तुमने किया मुराद लिया था? इन्होंने अर्ज़ की, मैंने एक तलाक़ मुराद ली थी। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दरियाफ़्त किया अलिफ लला की कसम। इन्होंने अर्ज़ की, अल्लाह की कसम। नबी करीम ने फरमाया, फिर ये एक तलाक़ शुमार होगी। इसहाक़ बिन इसराइल ने इसके बरखिलाफ़ रिवायत नकल की है, जो दर्ज झैल है। सनन दारक़तनी, किताब तलाक़ और लान का बयान, बाब तलाक़ खुल एला वग़ैरह के बारे में रिवायत। हदीस नंबर 3917। तर्जुमा 3917। अब्दुल्लाह बिन अली अपने दादा हज़रत रकाना बिन अबद यजीद के बारे में ये बात नकल करते हैं, इन्होंने अपनी अहलिया को तलाक़ बता दे दी। फिर वो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर हुए और आपके सामने ये बात ज़िक्र की। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दरियाफ़्त किया अल्लाह की कसम, तुमने सिर्फ़ एक तलाक़ मुराद ली थी?
इन्होंने अर्ज़ की, अल्लाह की कसम, मैंने सिर्फ़ एक तलाक़ मुराद ली थी। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, फिर वो एक तलाक़ शुमार होगी। सनन दारक़ुतनी, किताब तलाक़ और लान का बयान, बाब तलाक़ खुल एला वग़ैरह के बारे में रिवायत। हदीस नंबर 3918। तर्जुमा 3918। हज़रत मुआज़ बिन जबल बयान करते हैं, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुझसे फरमाया, है मुआज़, अल्लाह ताला ने रोए ज़मीन पर कोई ऐसी चीज़ पैदा नहीं की जो उसके नज़दीक ग़ुलाम आज़ाद करने से ज़्यादा पसंदीदा हो, और अल्लाह ताला ने रोए ज़मीन पर कोई ऐसी चीज़ पैदा नहीं की जो उसके नज़दीक तलाक़ से ज़्यादा नापसंदीदा हो। तो जब कोई शख्स अपने ममलूक से ये कहे, अगर अल्लाह ताला ने चाहा तो तुम आज़ाद हो, तो वो ग़ुलाम आज़ाद शुमार होगा और काइल को इस्तिस्ना का हक़ हासिल नहीं होगा। अगर कोई शख्स अपनी बीवी से ये कहे, अगर अल्लाह ने चाहा तो तुम्हें तलाक़ है, तो उस शख्स को इस्तिस्ना का हक़ हासिल होगा और तलाक़ वाक़ई नहीं होगी। सनन दारक़ुतनी, किताब तलाक़ और लान का बयान, बाब तलाक़ खुल एला वग़ैरह के बारे में रिवायत। हदीस नंबर 3919। तर्जुमा 3919। यही रिवायत एक और सनद के हमराह मनक़ूल है। हमीद बयान करते हैं, यज़ीद बिन हारून ने मुझसे कहा, ये कितनी उम्दा हदीस होती अगर इसके रावी हमीद बिन मालिक लख़मी मारूफ होते। तो मैंने कहा, वो मेरे दादा हैं। तब यज़ीद ने कहा, तुमने मुझे खुश कर दी है, तुमने मुझे खुश कर दी है। अब ये हदीस मुस्तनद हो गई है। सनन दारक़ुतनी, किताब तलाक़ और लान का बयान, बाब तलाक़ खुल एला वग़ैरह के बारे में रिवायत। हदीस नंबर 3920। तर्जुमा 3920। हज़रत मुआज़ बिन जबल रिवायत करते हैं, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, अल्लाह ताला ने ऐसी किसी चीज़ को हलाल करार नहीं दिया जो उसके नज़दीक तलाक़ से ज़्यादा नापसंदीदा हो। तो जो शख्स तलाक़ देते हुए इस्तिस्ना कर ले, इसे इस्तिस्ना का हक़ हासिल होगा। सनन दारक़ुतनी, किताब तलाक़ और लान का बयान, बाब तलाक़ खुल एला वग़ैरह के बारे में रिवायत। हदीस नंबर 3921। तर्जुमा 3921। हज़रत अबू सलबा खशनी बयान करते हैं, मेरे चचा ने मुझसे कहा, तुम मेरे लिए कामकाज करो ताकि मैं अपनी बेटी की शादी तुम्हारे साथ कर दूँ। मैंने कहा, अगर आप मेरी शादी इसके साथ की तो उसे 3 तलाक़ें हैं। फिर बाद में मुझे मुनासिब महसूस हुआ कि मैं इस खातून के साथ शादी कर लूँ। मैं नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर हुआ। मैंने आपसे इस बारे में दरियाफ्त किया, तो आपने मुझे फरमाया, तुम इस औरत के साथ शादी कर लो, क्योंकि तलाक़ निकाह के बाद ही दी जा सकती है। तो मैंने इस औरत के साथ शादी कर ली, तो मेरे यहाँ साद और सईद पैदा हुए। सनन दारक़ुतनी, किताब तलाक़ और लान का बयान, बाब तलाक़ खुल एला वग़ैरह के बारे में रिवायत। हदीस नंबर 3922। तर्जुमा 3922। मोहम्मद बिन उबैद बयान करते हैं, इदी बिन इदी कुंदी ने मुझे सफ़ी बिन शैबा के पास भेजा ताकि मैं इनसे उन रिवायत के बारे में दरियाफ्त करूं जो वो खातून सैयदा आयशा सिद्दीक़ा के हवाले से नक़ल करती है। तो इस खातून ने बताया, सैयदा आयशा सिद्दीक़ा ने मुझे ये बात बयान की है, इन्होंने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ये बात इरशाद फरमाते हुए सुना है, ज़बरदस्ती के ज़रिए अताक़ ग़ुलाम आज़ाद करना ये तलाक़ वाक़ई नहीं होते। सनन दारक़ुतनी, किताब तलाक़ और लान का बयान, बाब तलाक़ खुल एला वग़ैरह के बारे में रिवायत। हदीस नंबर 3923। तर्जुमा 3923। सैयदा आयशा सिद्दीक़ा नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ये फरमान नक़ल करती हैं, ज़बरदस्ती के ज़रिए अताक़ ग़ुलाम आज़ाद करना ये तलाक़ वाक़ई नहीं होते। सनन दारक़ुतनी, किताब तलाक़ और लान का बयान, बाब तलाक़ खुल एला वग़ैरह के बारे में रिवायत। हदीस नंबर 3924। तर्जुमा 3924। हज़रत अब्दुल्लाह बिन अब्बास फरमाते हैं, तलाक़ के 4 तरीक़े हैं, इनमें से 2 तरीक़े हलाल हैं और 2 तरीक़े हराम हैं। जहाँ तक 2 हलाल तरीक़ों का ताल्लुक़ है, तो वो ये कि आदमी अपनी बीवी को उसके तहर के आलम में उसके साथ सोहबत किए बग़ैर तलाक़ दे, या वो अपनी बीवी को उस वक्त तलाक़ दे जब वो औरत हामिला हो और इसका हमल वाज़ेह हो। जहाँ तक इन 2 तरीक़ों का ताल्लुक़ है जो हराम हैं, तो वो ये कि आदमी अपनी बीवी को उसके हीज़ के दौरान तलाक़ दे दे, या उसके साथ सोहबत करने के बाद उसे तलाक़ दे दे, जिसमें ये पता ना चल सके इस सोहबत के नतीजे में हमल करार पाया है या नहीं। सनन दारक़ुतनी, किताब तलाक़ और लान का बयान, बाब तलाक़ खुल एला वग़ैरह के बारे में रिवायत। हदीस नंबर 3925। तर्जुमा 3925।
حضرت عبداللہ بن عباس بیان کرتے ہیں، ایک شخص نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور یہ شکایت کی اس کے آقا نے اس کی شادی کروائی اور اب وہ آقایا چاہتا ہے اس کے اور اس کی بیوی کے درمیان علیحدگی کروا دے۔ نبی کریم نے اللہ کی حمد و ثنا بیان کی، پھر آپ نے خطبہ دیتے ہوئے ارشاد فرمایا، لوگوں کو کیا ہو گیا، وہ پہلے اپنے غلاموں کی شادیاں اپنی کنزوں سے کروا دیتے ہیں اور پھر وہ ان کے درمیان علیحدگی کروانا چاہتے ہیں، خبردار، طلاق دینے کا اختیار اس کو ہونا ہے جو پنڈلی کو پکڑتا ہے۔ سنن دارقطنی، کتاب طلاق اور لعن کا بیان، باب طلاق خل الا وغیرہ کے بارے میں روایات۔ حدیث نمبر 3926، ترجمہ 3926۔ اکرمہ بیان کرتے ہیں، ایک غلام نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوں، اس کے بعد حسب سابق حدیث ہے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، طلاق دینے کا حق اسے ہے جو پنڈلی پکڑتا ہے۔ راوی نے اس کی سند میں حضرت ابن عباس کا ذکر نہیں کیا۔ سنن دارقطنی، کتاب طلاق اور لعن کا بیان، باب طلاق خل الا وغیرہ کے بارے میں روایات۔ حدیث نمبر 3927، ترجمہ 3927۔ حضرت اسما بن مالک بیان کرتے ہیں، ایک غلام نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا، اس نے عرض کی، میرے آقا نے پہلے میری شادی کروائی، اب وہ میرے اور میری بیوی کے درمیان علیحدگی کروانا چاہتا ہے۔ راوی بیان کرتے ہیں، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم منبر پر چڑھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے لوگو، طلاق دینے کا حق اسے ہے جو پنڈلی پکڑتا ہے۔ سنن دارقطنی، کتاب طلاق اور لعن کا بیان، باب طلاق خل الا وغیرہ کے بارے میں روایات۔ حدیث نمبر 3928، ترجمہ 3928۔ حضرت عبداللہ بن عمر روایت کرتے ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کنیز کو دی جانے والی طلاقیں دو ہوں گی اور اس کی عدت 2 ہیز ہوگی۔ سنن دارقطنی، کتاب طلاق اور لعن کا بیان، باب طلاق خل الا وغیرہ کے بارے میں روایات۔ حدیث نمبر 3929، ترجمہ 3929۔ یہی روایت ایک اور سند کے ہمراہ منقول ہے۔ عمر بن شیب اس روایت کو مرفوع حدیث کے طور پر نقل کرنے میں منفرد ہے۔ یہ راوی ضعیف ہے۔ حضرت ابن عمر سے مستند طور پر یہی منقول ہے جو سالم اور نافع نے اس روایت کو حضرت ابن عمر کے اپنے قول کے طور پر نقل کیا ہے۔ سنن دارقطنی، کتاب طلاق اور لعن کا بیان، باب طلاق خل الا وغیرہ کے بارے میں روایات۔ حدیث نمبر 3930، ترجمہ 3930۔ سالم بیان کرتے ہیں، جو شخص غلام ہو اور اس کی بیوی آزاد عورت ہو، یا مرد آزاد ہو اور اس کی بیوی کنیز ہو، تو بیوی میں سے جو بھی مملوک ہو تو طلاق میں اس مملوکیت کی وجہ سے کمی آ جائے گی، البتہ عدت میں عورت کی حیثیت کا اعتبار کیا جائے گا۔ سنن دارقطنی، کتاب طلاق اور لعن کا بیان، باب طلاق خل الا وغیرہ کے بارے میں روایات۔ حدیث نمبر 3931، ترجمہ 3931۔ حضرت عبداللہ بن عمر فرماتے ہیں، غلام شوہر آزاد بیوی کو 2 طلاقیں دے سکتا ہے اور عورت کی عدت 3 قروء ہوگی۔ آزاد شوہر کنیز بیوی کو 2 طلاقیں دے سکتا ہے اور اس عورت کی عدت کنیز کی عدت یعنی 2 ہیز ہوگی۔ سنن دارقطنی، کتاب طلاق اور لعن کا بیان، باب طلاق خل الا وغیرہ کے بارے میں روایات۔ حدیث نمبر 3932، ترجمہ 3932۔ حضرت عبداللہ بن عمر فرماتے ہیں، جب کوئی آزاد عورت کسی غلام کی بیوی ہو تو عورت کو 2 طلاقیں دی جا سکتی ہیں اور اس کی عدت 3 ہیز ہوگی، اور جب کوئی کنیز کسی آزاد شخص کی بیوی ہو تو اسے 2 طلاقیں دی جا سکتی ہیں اور اس کی عدت خاتون کی حیثیت کے اعتبار سے یعنی کنیز کے طور پر 2 ہیز ہوگی۔ سنن دارقطنی، کتاب طلاق اور لعن کا بیان، باب طلاق خل الا وغیرہ کے بارے میں روایات۔ حدیث نمبر 3933، ترجمہ 3933۔ حضرت عبداللہ بن عمر فرماتے ہیں، جب غلام اپنی بیوی کو 2 طلاقیں دے دے تو وہ عورت اس پر حرام ہو جاتی ہے جب تک وہ دوسری شادی کر کے بیوہ یا مطلقہ نہ ہو جائے، خواہ عورت آزاد ہو یا کنیز ہو، تاہم آزاد عورت کی عدت 3 ہیز جبکہ کنیز کی عدت 2 ہیز ہوگی۔ سنن دارقطنی، کتاب طلاق اور لعن کا بیان، باب طلاق خل الا وغیرہ کے بارے میں روایات۔ حدیث نمبر 3934، ترجمہ 3934۔ حضرت ابن عمر ایسی کنیز جو کسی آزاد شخص کی بیوی ہو اس کے بارے میں یہ فرماتے ہیں، وہ 2 طلاقوں کے ذریعے بائنہ ہو جائے گی
اور دوہیز عدت بسر کرے گی، اور جب کوئی آزاد عورت کسی غلام کی بیوی ہو تو وہ 2 طلاقوں کے ذریعے بائنہ ہو جائے گی اور 3 ہیز تک عدت گزارے گی۔ یہ روایت دیگر راویوں نے بھی موقوف روایت کے طور پر نقل کی ہے، اور یہی درست ہے کہ ایکا ورسند کے ساتھ یہ روایت مرفوع حدیث کے طور پر نقل کی گئی ہے۔ یہ روایت منکر ہے اور 2 حوالوں سے ثابت نہیں ہے۔ ایک یہ کہ عطیہ نامی راوی ضعیف ہے، جبکہ سالم اور نافع زیادہ ثبت اور صحیح روایت نقل کرنے والے ہیں۔ دوسرا پہلو یہ ہے عمرو بن شب ضعیف الحدیث ہے، اس کی نقل کردہ روایت سے استدلال نہیں کیا جا سکتا، باقی اللہ بہتر جانتا ہے۔ سنن دارقطنی کتاب طلاق اور لعن کا بیان، باب طلاق خل الا وغیرہ کے بارے میں روایات۔ حدیث نمبر 3935 ترجمہ 3935 حضرت ابی بن کعب بیان کرتے ہیں، میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں عرض کی، ارشاد باری تعالیٰ ہے، اور حاملہ عورتوں کی عدت کا اختتام یہ ہے کہ وہ حمل کو جنم دے دیں۔ یہ حکم 3 طلاق یافتہ عورت کے لیے ہے یا بیوہ کے لیے ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ طلاق یافتہ کے لیے بھی ہے اور بیوہ کے لیے بھی ہے۔ سنن دارقطنی کتاب طلاق اور لعن کا بیان، باب طلاق خل الا وغیرہ کے بارے میں روایات۔ حدیث نمبر 3936 ترجمہ 3936 سیدہ عائشہ صدیقہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان نقل کرتی ہیں، غلام کی دی ہوئی طلاقیں 2 ہوں گی اور پھر وہ عورت اس کے لیے اس وقت تک حلال نہیں ہوگی جب تک دوسری شادی کر کے بیوہ یہ اطلاق یافتہ نہیں ہو جاتی، اور کنیز کی عدت 2 ہیز ہوگی۔ کنیز پر آزاد عورت کے ساتھ شادی کی جا سکتی ہے، لیکن آزاد عورت پر کنیز کے ساتھ شادی نہیں کی جا سکتی۔ سنن دارقطنی کتاب طلاق اور لعن کا بیان، باب طلاق خل الا وغیرہ کے بارے میں روایات۔ حدیث نمبر 3937 ترجمہ 3937 سیدہ عائشہ صدیقہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان نقل کرتی ہیں، کنیز کو 2 طلاقیں دی جا سکتی ہیں اور اس کی عدت 2 ہیز ہوگی۔ ایک اور سند کے ساتھ یہ منقول ہے، سیدہ عائشہ فرماتی ہیں، کنیز کو 2 طلاقیں دی جا سکتی اور اس کی عدت 2 ہیز ہوگی۔ سنن دارقطنی کتاب طلاق اور لعن کا بیان، باب طلاق خل الا وغیرہ کے بارے میں روایات۔ حدیث نمبر 3938 ترجمہ 3938 ابو عاصم کہتے ہیں، بصرہ میں مظاہر کی نقل کردہ اس روایت سے زیادہ منکر روایت کوئی نہیں ہے۔ ابو بکر نیشابوری کہتے ہیں، قاسم سے مستند طور پر اس کے برخلاف منقول ہے۔ سنن دارقطنی کتاب طلاق اور لعن کا بیان، باب طلاق خل الا وغیرہ کے بارے میں روایات۔ حدیث نمبر 3939 ترجمہ 3939 زید بن اسلم بیان کرتے ہیں، قاسم سے کنیز کے بارے میں دریافت کیا گیا اسے کتنی طلاقیں دی جا سکتی ہیں؟ انہوں نے فرمایا اسے 2 طلاقیں دی جا سکتی ہیں اور اس کی عدت 2 ہیز ہوگی۔ راوی بیان کرتے ہیں، ان سے دریافت کیا گیا کیا اس بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے کوئی حدیث آپ تک پہنچی ہے؟ انہوں نے جواب دیا جی نہیں۔ سنن دارقطنی کتاب طلاق اور لعن کا بیان، باب طلاق خل الا وغیرہ کے بارے میں روایات۔ حدیث نمبر 3940 ترجمہ 3940 زید بن اسلم بیان کرتے ہیں، قاسم سے کنیز کی عدت کے بارے میں دریافت کیا گیا تو انہوں نے فرمایا، لوگ کہتے ہیں یہ 2 ہیز ہوگی، ہمیں اس بارے میں علم نہیں ہے۔ راوی کو شک ہے یا شاید یہ الفاظ ہیں، ہمیں یہ حکم اللہ کی کتاب اور اس کے رسول کی سنت میں نہیں ملتا ہے۔ ابن وہب نے اپنی سند کے ساتھ قاسم اور سالم کا یہی قول نقل کیا ہے، یہ حکم اللہ کی کتاب اور اس کے رسول کی سنت میں نہیں ہے، تاہم مسلمان اس پر عمل کرتے ہیں۔ سنن دارقطنی کتاب طلاق اور لعن کا بیان، باب طلاق خل الا وغیرہ کے بارے میں روایات۔ حدیث نمبر 3941 ترجمہ 3941 اکرمہ حضرت عمر کا یہ قول نقل کرتے ہیں، بیوی کے لیے لفظ حرام کا استعمال کرنا طلاق نہیں بلکہ قسم ہے جس کا کفارہ ادا کرنا ہوگا۔ حضرت عبداللہ بن عباس لفظ حرام استعمال کرنے کے بارے میں فرماتے ہیں، یہ قسم ہے جس کا کفارہ ادا کیا جائے گا۔ حضرت ابن عباس فرماتے ہیں، تمہارے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت میں بہترین نمونہ ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی کنیز کو حرام قرار دیا تھا، اللہ نے ارشاد فرمایا، تم اسے کیوں حرام قرار دیتے ہو جس کو اللہ نے تمہارے لیے حلال قرار دیا ہے؟ یہ آیت یہاں تک ہے، قد فرض اللہ لکم۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی قسم کا کفارہ ادا کیا اور آپ نے لفظ حرام استعمال کرنے کو قسم قرار دیا۔ سنن دارقطنی
किताब तलाक और लान का बयान, बाब तलाक खुल एला वगैरह के बारे में रिवायत। हदीस नंबर 3942। तर्जुमा 3942। हज़रत अब्दुल्लाह बिन अब्बास फरमाते हैं जब कोई शख्स अपनी बीवी को अपने लिए हराम करार दे दे तो यह कसम शुमार होगी और वो शख्स कसम का कफ़ारा अदा करेगा। हज़रत इब्न अब्बास ने फरमाया तुम्हारे लिए नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत में बेहतरीन नमूना है। सनन दारक़ुतनी, किताब तलाक और लान का बयान, बाब तलाक खुल एला वगैरह के बारे में रिवायत। हदीस नंबर 3943। तर्जुमा 3943। हज़रत अब्दुल्लाह बिन अब्बास फरमाते हैं लफ्ज़ हराम इस्तेमाल करने पर कसम का कफ़ारा अदा करना पड़ेगा। हज़रत इब्न अब्बास ने फरमाया तुम्हारे लिए नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत में बेहतरीन नमूना है। सनन दारक़ुतनी, किताब तलाक और लान का बयान, बाब तलाक खुल एला वगैरह के बारे में रिवायत। हदीस नंबर 3944। तर्जुमा 3944। हज़रत अब्दुल्लाह बिन अब्बास हज़रत उम्र के हवाले से नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में ये बात नकल करते हैं आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने लफ्ज़ हराम इस्तेमाल करने को कसम करार दिया था। सनन दारक़ुतनी, किताब तलाक और लान का बयान, बाब तलाक खुल एला वगैरह के बारे में रिवायत। हदीस नंबर 3945। तर्जुमा 3945। हज़रत अब्दुल्लाह बिन अब्बास फरमाते हैं लफ्ज़ हराम इस्तेमाल करना कसम है जिसका कफ़ारा अदा किया जाएगा। सनन दारक़ुतनी, किताब तलाक और लान का बयान, बाब तलाक खुल एला वगैरह के बारे में रिवायत। हदीस नंबर 3946। तर्जुमा 3946। हज़रत अब्दुल्लाह बिन अब्बास हज़रत उम्र का ये बयान नकल करते हैं एक मर्तबा नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी वल्द सैयदा मारिया क़िब्ती को साथ लेकर सैयदा हिफ्सा के घर में आए। जब सैयदा हिफ्सा ने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हमरा इस खातून को देखा तो इन्होंने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से दरियाफ़्त किया आप उसे मेरे घर के अंदर ले आए हैं। आपने अपनी दीगर अज़वाज को छोड़कर मेरे साथ ऐसा इसलिए किया है क्योंकि आपके नज़दीक मेरी कोई हैसियत नहीं है। नबी करीम ने फरमाया तुम आयशा के सामने इसका जिक्र नहीं करना, ये कनीज़ मेरे लिए हराम है जो मैं उसके करीब जाऊं। तो नबी करीम ने ये हलफ उठाया कि आप इस कनीज़ के करीब नहीं जाएंगे। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया तुम इस बात का तज़किरा किसी से नहीं करना, लेकिन सैयदा हिफ्सा ने सैयदा आयशा से उसका जिक्र कर दिया। तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी अज़वाज से ऐला किया कि आप 1 माह तक अपनी अज़वाज के पास तशरीफ़ नहीं ले जाएंगे। आपने 29 दिन तक अपनी अज़वाज से अलहदगी इख्तियार किए रखी। फिर अल्लाह ने ये आयत नाज़ल की तुम इस चीज़ को क्यों हराम करार देते हो जो अल्लाह ने तुम्हारे लिए हलाल करार दी है। रावी कहते हैं इसके बाद तवील हदीस है। सनन दारक़ुतनी, किताब तलाक और लान का बयान, बाब तलाक खुल एला वगैरह के बारे में रिवायत। हदीस नंबर 3947। तर्जुमा 3947। हज़रत अब्दुल्लाह बिन अब्बास बयान करते हैं सैयदा हिफ्सा ने सैयदा आयशा के मखसूस दिन में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इब्राहीम यानी सैयदा मारिया क़िब्ती के साथ पाया तो ये कहा मैं सैयदा आयशा को इस बारे में ज़रूर बताऊंगी। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया ये यानी इब्राहीम मेरे लिए हराम है कि मैं उसके करीब जाऊं। सैयदा हिफ्सा ने सैयदा आयशा को इस बारे में बता दिया तो अल्लाह ने अपने रसूल को इस बारे में बता दिया। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सैयदा हिफ्सा को उनकी बात के में बताया तो इन्होंने दरियाफ़्त किया आपको किसने बताया। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया मुझे इल्म और ख़बर रखने वाली ज़ात ने इत्तला दी है। फिर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 1 माह के लिए अपनी अज़वाज के साथ ऐला कर ली तो अल्लाह ताला ने ये आयत नाज़ल की अगर तुम दोनों अल्लाह की बारगाह में तौबा कर लो तो ये मुनासिब होगा क्योंकि तुम दोनों के दिल टेढ़े हो गए थे। अलामत तमलीक। हज़रत इब्न अब्बास बयान करते हैं मैंने हज़रत उम्र से दरियाफ़्त किया वो 2 ख़वातीन कौन थीं जिन्होंने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इस फ़ेल के हवाले से एक दूसरे का साथ दिया था। तो हज़रत उम्र ने फरमाया आयशा और हिफ्सा। सनन दारक़ुतनी, किताब तलाक और लान का बयान, बाब तलाक खुल एला वगैरह के बारे में रिवायत। हदीस नंबर 3948। तर्जुमा 3948। अता फरमाते हैं जो शख्स अपनी बीवी से ये कहे तुम मुझ पर हराम हो तुम्हें तलाक बत्ता है तुम्हें हरज वाली तलाक है। अता कहते हैं
جہاں تک اس کے یہ کہنے کا تعلق ہے تم مجھ پر حرام ہو تو یہ قسم ہے جس کا وہ شخص کفارہ ادا کرے گا، یہ طلاق نہیں ہے۔ جہاں تک لفظ طلاق بتا یہ اطلاق حرج استعمال کرنے کا تعلق ہے تو اس بارے میں اس کی نیت کا اعتبار ہوگا۔ سنن دارقطنی، کتاب طلاق اور لعن کا بیان، باب طلاق خل الا وغیرہ کے بارے میں روایات۔ حدیث نمبر 3949، ترجمہ 3949۔ حضرت ابن عباس کے بارے میں منقول ہے ایک شخص ان کے پاس آیا اور بولا میں نے اپنی بیوی کو اپنے پر حرام قرار دیا ہے۔ حضرت ابن عباس نے فرمایا تم نے غلط کہا ہے، وہ تم پر حرام نہیں ہوئی۔ پھر انہوں نے یہ آیت تلاوت کی، اے نبی تم اس چیز کو کیوں حرام قرار دیتے ہو جو اللہ نے تمہارے لیے حلال قرار دی ہے؟ پھر حضرت ابن عباس نے فرمایا تم پر سب سے زیادہ سخت کفارہ عائد ہوگا، یعنی غلام آزاد کرنا۔ سنن دارقطنی، کتاب طلاق اور لعن کا بیان، باب طلاق خل الا وغیرہ کے بارے میں روایات۔ حدیث نمبر 3950، ترجمہ 3950۔ حضرت رافع بن سنن کے بارے میں منقول ہے انہوں نے اسلام قبول کیا لیکن ان کی اہلیہ نے اسلام قبول کرنے سے انکار کر دی۔ ان کی ایک چھوٹی بچی تھی جو دودھ چھڑانے کی عمر تک پہنچ چکی تھی۔ وہ دونوں اپنا مقدمہ لے کر نبی کریم کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اسے تم اپنے درمیان رکھو اور پھر تم دونوں اسے بلاؤ۔ انہوں نے ایسا ہی کیا تو وہ بچی اپنی والدہ کی طرف مائل ہوئی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کی اے اللہ اسے ہدایت نصیب کر، تو وہ بچی اپنے والد کی طرف مائل ہو گئی تو حضرت رافع نے اسے حاصل کر لی۔ سنن دارقطنی، کتاب طلاق اور لعن کا بیان، باب طلاق خل الا وغیرہ کے بارے میں روایات۔ حدیث نمبر 3951، ترجمہ 3951۔ حضرت رافع بن سنن کے بارے میں منقول ہے انہوں نے اسلام قبول کر لی، ان کی بیوی نے اسلام قبول کرنے سے انکار کر دی۔ ان دونوں کی ایک بیٹی تھی جس کا نام عمیرہ تھا۔ اس عورت نے اس بچی کا مطالبہ کیا تو حضرت رافع نے انکار کر دی۔ وہ دونوں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس خاتون سے فرمایا تم یہاں بیٹھ جاؤ۔ آپ نے حضرت رافع سے فرمایا تم یہاں بیٹھ جاؤ۔ پھر آپ نے فرمایا اب تم دونوں اس بچی کو بلاؤ۔ ان دونوں نے بلایا، وہ بچی اپنی والدہ کی طرف مائل ہونے لگی تو نبی کریم نے دعا کی اے اللہ اسے ہدایت عطا کر، تو وہ بچی اپنے والد کی طرف مائل ہو گئی تو انہوں نے اسے حاصل کر لی اور اپنے ساتھ لے گئے۔ سنن دارقطنی، کتاب طلاق اور لعن کا بیان، باب طلاق خل الا وغیرہ کے بارے میں روایات۔ حدیث نمبر 3952، ترجمہ 3952۔ طاؤس بیان کرتے ہیں ابو صبا حضرت ابن عباس کے پاس آیا تو حضرت ابن عباس نے اس سے فرمایا اپنا موقف یا سوال اور جو کچھ تمہارے ذہن میں ہے اور جو کچھ تم نے اکٹھا کیا ہے اسے پیش کرو۔ تو ابو صبا نے ان سے کہا کیا آپ جانتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ اقدس میں 3 طلاقیں ایک شمار ہوتی تھیں؟ تو حضرت عبداللہ بن عباس نے جواب دیا جی ہوں۔ نبی کریم کے زمانہ حضرت ابوبکر کے عہد خلافت اور حضرت عمر کے عہد خلافت کے ابتدائی دور میں 3 طلاقیں ایک ہی شمار ہوتی تھیں، لیکن جب حضرت عمر کے عہد میں طلاق کے مقدمات زیادہ آنے لگے تو حضرت عمر بن خطاب نے انہیں 3 قرار دینا شروع کر دی۔ سنن دارقطنی، کتاب طلاق اور لعن کا بیان، باب طلاق خل الا وغیرہ کے بارے میں روایات۔ حدیث نمبر 3953، ترجمہ 3953۔ حضرت معاذ بن جبل بیان کرتے ہیں میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ ارشاد فرماتے ہوئے سنا ہے، اے معاذ، جو شخص بدعت یعنی خلاف سنت طریقے سے اپنی بیوی کو 1، 2 یا 3 طلاقیں دے گا، ہم اس کی بدعت کو اس پر لازم کر دیں گے۔ سنن دارقطنی، کتاب طلاق اور لعن کا بیان، باب طلاق خل الا وغیرہ کے بارے میں روایات۔ حدیث نمبر 3954، ترجمہ 3954۔ حضرت معاذ بن جبل روایت کرتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اے معاذ، جو شخص بدعت طریقے سے اپنی بیوی کو 1، 2 یا 3 طلاقیں دے گا، ہم اس کی بدعت کو اس پر لازم کر دیں گے۔ سنن دارقطنی، کتاب طلاق اور لعن کا بیان، باب طلاق خل الا وغیرہ کے بارے میں روایات۔ حدیث نمبر 3955، ترجمہ 3955۔ حضرت عبداللہ بن عمر سے بیان کرتے ہیں جو شخص اپنی بیوی کو اس کے حیض کے دوران 3 طلاقیں دے دے تو وہ عورت اس سے بائنہ ہو جائے گی، تاہم اس شخص نے اپنے پروردگار کی نافرمانی کی اور سنت کی خلاف ورزی کی۔ سنن دارقطنی، کتاب طلاق اور لعن کا بیان، باب طلاق خل الا وغیرہ کے بارے میں روایات۔ حدیث نمبر 3956، ترجمہ 3956۔
यही रिवायत एक और सनद के हमराह मनफूल है। सनन दारक़ुतनी, किताब तलाक़ और लान का बयान, बाब तलाक़ खुल एला वग़ैरह के बारे में रिवायत। हदीस नंबर 3957। तर्जुमा 3957। अबान बिन तगलब बयान करते हैं, मैंने इमाम जाफ़र सादिक से ऐसे शख्स के बारे में दरियाफ़्त किया जो अपनी बीवी को 3 तलाक़ें दे देता है। इमाम जाफ़र सादिक ने फरमाया, वो औरत इस शख्स से बाइना हो जाएगी और इसके लिए इस वक्त तक हलाल नहीं होगी जब तक दूसरी शादी करके बेवा या मुतल्लक़ा नहीं हो जाती। मैंने उनसे दरियाफ़्त किया मैं लोगों को उसके मुताबिक फ़तवा दे दूँ? तो इन्होंने जवाब दिया, जी हूँ। सनन दारक़ुतनी, किताब तलाक़ और लान का बयान, बाब तलाक़ खुल एला वग़ैरह के बारे में रिवायत। हदीस नंबर 3958। तर्जुमा 3958। हज़रत अब्दुल्लाह बिन अब्बास बयान करते हैं, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुल को एक बाइना तलाक़ करार दिया था। सनन दारक़ुतनी, किताब तलाक़ और लान का बयान, बाब तलाक़ खुल एला वग़ैरह के बारे में रिवायत। हदीस नंबर 3959। तर्जुमा 3959। हज़रत अब्दुल्लाह बिन अब्बास बयान करते हैं, हज़रत साबित बिन कैस की अहलिया ने उनसे खुल ले लिया था तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस खातून को ये हिदायत की कि वो एक ही इज़्ज़तगुज़ार है। सनन दारक़ुतनी, किताब तलाक़ और लान का बयान, बाब तलाक़ खुल एला वग़ैरह के बारे में रिवायत। हदीस नंबर 3960। तर्जुमा 3960। अकरमा बयान करते हैं, साबित की अहलिया इसके बाद सिब साबिक हदीस है, इन्होंने इसकी सनद में हज़रत इब्न अब्बास का जिक्र किया है। सनन दारक़ुतनी, किताब तलाक़ और लान का बयान, बाब तलाक़ खुल एला वग़ैरह के बारे में रिवायत। हदीस नंबर 3961। तर्जुमा 3961। हज़रत अब्दुल्लाह बिन अब्बास फरमाते हैं, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माना अक़दस हज़रत अबू बकर के अहद खिलाफत के इब्तिदाई 2 सालों में 3 तलाक़ें एक ही शुमार होती थीं। हज़रत उमर ने फरमाया, लोगों को जिस बारे में सहूलत दी गई थी इन्होंने इस मामले में जल्दबाजी करना शुरू कर दी है। अगर हम इन 3 तलाक़ों को 3 की सूरत में जारी रहने दें तो यही मुनासिब होगा। तो हज़रत उमर ने 3 तलाक़ों को 3 की शक्ल में जारी रहने दिया। सनन दारक़ुतनी, किताब तलाक़ और लान का बयान, बाब तलाक़ खुल एला वग़ैरह के बारे में रिवायत। हदीस नंबर 3962। तर्जुमा 3962। ताउस बयान करते हैं, अबू सबा ने हज़रत अब्दुल्लाह बिन अब्बास से कहा, क्या आप ये बात जानते हैं नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माना अक़दस में हज़रत अबू बकर के अहद खिलाफत में और हज़रत उमर के ज़माना के इब्तिदाई 3 सालों में 3 तलाक़ें एक ही शुमार होती थीं? हज़रत इब्न अब्बास ने जवाब दिया, जी हूँ। सनन दारक़ुतनी, किताब तलाक़ और लान का बयान, बाब तलाक़ खुल एला वग़ैरह के बारे में रिवायत। हदीस नंबर 3963। तर्जुमा 3963। ताउस बयान करते हैं, अबू सबा ने हज़रत अब्दुल्लाह बिन अब्बास से सवाल किया, मैं आपको अल्लाह का वासिता देकर दरियाफ़्त करता हूँ कि आप ये बात जानते हैं नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माना अक़दस में हज़रत अबू बकर और हज़रत उमर के अहद खिलाफत के इब्तिदाई दौर में 3 तलाक़ें एक शुमार होती थीं? तो हज़रत इब्न अब्बास ने जवाब दिया, जी हूँ। सनन दारक़ुतनी, किताब तलाक़ और लान का बयान, बाब तलाक़ खुल एला वग़ैरह के बारे में रिवायत। हदीस नंबर 3964। तर्जुमा 3964। ताउस बयान करते हैं, अबू सबा ने हज़रत अब्दुल्लाह बिन अब्बास से सवाल किया, मैं आपको अल्लाह का वासिता देकर दरियाफ़्त करता हूँ कि आप ये बात जानते हैं नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माना अक़दस में हज़रत अबू बकर और हज़रत उमर के अहद खिलाफत के इब्तिदाई दौर में 3 तलाक़ें एक शुमार होती थीं? तो हज़रत इब्न अब्बास ने जवाब दिया, जी हूँ। सनन दारक़ुतनी, किताब तलाक़ और लान का बयान, बाब तलाक़ खुल एला वग़ैरह के बारे में रिवायत। हदीस नंबर 3965। तर्जुमा 3965। इब्न अबू मलीका बयान करते हैं, अबू जुज़ा ने हज़रत इब्न अब्बास से कहा, क्या आप ये बात जानते हैं कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माना अक़दस में हज़रत अबू बकर के अहद खिलाफत में और हज़रत उमर के अहद खिलाफत के इब्तिदाई दौर में 3 तलाक़ें एक शुमार होती थीं? तो इब्न अब्बास ने जवाब दिया, जी हूँ। सनन दारक़ुतनी, किताब तलाक़ और लान का बयान, बाब तलाक़ खुल एला वग़ैरह के बारे में रिवायत। हदीस नंबर 3966। तर्जुमा 3966। इब्न अबू मलीका बयान करते हैं, या अबू जुज़ा ने हज़रत इब्न अब्बास से कहा, क्या आप ये बात जानते हैं कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माना अक़दस में
حضرت ابو بکر کے عہد خلافت میں اور حضرت عمر کے عہد خلافت کے ابتدائی دور میں 3 طلاقیں ایک شمار ہوتی تھیں؟ تو ابن عباس نے جواب دیا جی ہاں۔ سنن دارقطنی، کتاب طلاق اور اعلان کا بیان، باب طلاق خل اعلیٰ وغیرہ کے بارے میں روایات۔ حدیث نمبر 3967، ترجمہ 3967۔ مجاہد بیان کرتے ہیں، ایک دن میں حضرت عبداللہ بن عباس کے ساتھ بیٹھا ہوا تھا، ایک شخص ان کے پاس آیا اور بولائے ابو عباس میں نے اپنی بیوی کو 3 طلاقیں دے دی ہیں۔ حضرت ابن عباس نے فرمایا تم نے اپنے پروردگار کی نافرمانی کی اور تمہاری بیوی تمہارے لیے حرام ہو گئی، تم اللہ سے ڈرتے نہیں ورنہ اس نے تمہارے لیے کوئی گنجائش بنا دینی تھی، تم نے طلاق دیتے وقت حماقت کا مظاہرہ کیا اور اب تم کہتے ہو اے ابو عباس۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے، اے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، جب تم عورتوں کو طلاق دو تو ان کی عدت کے حساب سے دو، یعنی ان کی عدت سے پہلے دو۔ یہی روایت ایک اور سند کے ہمراہ بھی منقول ہے۔ سنن دارقطنی، کتاب طلاق اور اعلان کا بیان، باب طلاق خل اعلیٰ وغیرہ کے بارے میں روایات۔ حدیث نمبر 3968، ترجمہ 3968۔ مجاہد بیان کرتے ہیں، ایک شخص نے حضرت ابن عباس سے سوال کیا، اس نے کہا اس نے اپنی بیوی کو 3 طلاقیں دے دی ہیں، اس کے بعد حسب سابق حدیث ہے۔ سنن دارقطنی، کتاب طلاق اور اعلان کا بیان، باب طلاق خل اعلیٰ وغیرہ کے بارے میں روایات۔ حدیث نمبر 3969، ترجمہ 3969۔ یہی روایت ایک اور سند کے ہمراہ بھی منقول ہے۔ سنن دارقطنی، کتاب طلاق اور اعلان کا بیان، باب طلاق خل اعلیٰ وغیرہ کے بارے میں روایات۔ حدیث نمبر 3970، ترجمہ 3970۔ حضرت علی اعلیٰ کے بارے میں فرماتے ہیں، 4 ماہ کے بعد یہ مرد کی مرضی پر موقوف ہوگا یا تو وہ رجوع کر لے یا اطلاق دے دے۔ یہی روایت ایک اور سند کے ہمراہ بھی منقول ہے۔ سنن دارقطنی، کتاب طلاق اور اعلان کا بیان، باب طلاق خل اعلیٰ وغیرہ کے بارے میں روایات۔ حدیث نمبر 3971، ترجمہ 3971۔ سہیل بن ابو صالح اپنے والد کا یہ بیان نقل کرتے ہیں، میں نے 12 صحابہ کرام سے ایسے شخص کے بارے میں دریافت کیا جو اعلیٰ کر لیتا ہے، تو ان حضرات نے یہی جواب دیا، اس پر اس وقت تک کوئی چیز عائد نہیں ہوگی جب تک 4 ماہ نہیں گزر جاتے، پھر مرد کی مرضی پر موقوف ہوگا، اگر وہ رجوع کر لے تو ٹھیک ورنہ طلاق دے دے۔ سنن دارقطنی، کتاب طلاق اور اعلان کا بیان، باب طلاق خل اعلیٰ وغیرہ کے بارے میں روایات۔ حدیث نمبر 3972، ترجمہ 3972۔ سلیمان بن یسار بیان کرتے ہیں، میں نے 10 صحابہ کرام کو پایا، وہ سب اعلیٰ کرنے والے کی مرضی پر موقوف قرار دیتے ہیں۔ سنن دارقطنی، کتاب طلاق اور اعلان کا بیان، باب طلاق خل اعلیٰ وغیرہ کے بارے میں روایات۔ حدیث نمبر 3973، ترجمہ 3973۔ حضرت عثمان بن عفان اعلیٰ میں کوئی چیز نہیں سمجھتے تھے، یعنی طلاق نہیں ہوتی، خواہ 4 ماہ گزر جائیں، طلاق کا معاملہ مرد کی مرضی پر موقوف ہوگا۔ سنن دارقطنی، کتاب طلاق اور اعلان کا بیان، باب طلاق خل اعلیٰ وغیرہ کے بارے میں روایات۔ حدیث نمبر 3974، ترجمہ 3974۔ حضرت زید بن ثابت اور حضرت عثمان غنی فرماتے ہیں، جب 4 ماہ گزر جائیں تو یہ ایک طلاق شمار ہوگی۔ سنن دارقطنی، کتاب طلاق اور اعلان کا بیان، باب طلاق خل اعلیٰ وغیرہ کے بارے میں روایات۔ حدیث نمبر 3975، ترجمہ 3975۔ حضرت عثمان غنی اور حضرت زید بن ثابت فرماتے ہیں، جب 4 ماہ گزر جائیں یہ ایک طلاق شمار ہوگی۔ سنن دارقطنی، کتاب طلاق اور اعلان کا بیان، باب طلاق خل اعلیٰ وغیرہ کے بارے میں روایات۔ حدیث نمبر 3976، ترجمہ 3976۔ میمونی بیان کرتے ہیں، میں نے امام احمد بن حنبل کے سامنے عطا خراسانی کی ابو سلمہ کے حوالے سے حضرت عثمان سے نقل کردہ رواتی کا ذکر کیا تو انہوں نے فرمایا مجھے معلوم نہیں یہ کیا ہے۔ حضرت عثمان کے حوالے سے اس کے برخلاف نقل کیا گیا ہے۔ ان سے دریافت کیا گیا، کس نے اسے نقل کیا ہے؟ انہوں نے جو عبد یا حبیب بن ابو ثابت نے طاؤس کے حوالے سے حضرت عثمان کی یہ رائے نقل کی ہے، اعلیٰ کرنے والے کی مرضی پر موقوف ہوگا۔ سنن دارقطنی، کتاب طلاق اور اعلان کا بیان، باب طلاق خل اعلیٰ وغیرہ کے بارے میں روایات۔ حدیث نمبر 3977، ترجمہ 3977۔
हज़रत उम्र बिन ख़िताब फरमाते हैं 10 चेहरा एला में जब 4 माह गुजर जाएं तो ये एक तलाक शुमार होगी और जब तक औरत की इद्दत पूरी नहीं होती मर्द को इससे रुजू करने का इख्तियार होगा। सनन दारक़ुतनी किताब तलाक और लान का बयान बाब तलाक खुल एला वग़ैरह के बारे में रिवायत। हदीस नंबर 3978 तर्जुमा 3978 अयूब बयान करते हैं मैंने सईद बिन जबीर से दरियाफ्त किया हज़रत अब्दुल्लाह बिन अब्बास ये फरमाते थे जब 4 माह गुजर जाएं तो ये एक बाइना तलाक शुमार होगी और औरत पर इद्दत लाजिम नहीं होगी, अगर वो चाहे तो फौरा बाद दूसरी शादी कर सकती है। तो सईद ने जवाब दे हूँ। सनन दारक़ुतनी किताब तलाक और लान का बयान बाब तलाक खुल एला वग़ैरह के बारे में रिवायत। हदीस नंबर 3979 तर्जुमा 3979 इमरू बिन शोएब अपने वालिद के हवाले से अपने दादा के हवाले से नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ये फरमान नकल करते हैं, जब औरत ये दावा करे कि इसके शौहर ने उसे तलाक दे दी है और वो इस पर एक आदिल गवाह भी पेश कर दे तो शौहर से हलफ लिया जाएगा। अगर वो हलफ उठा लेता है तो गवाह की गवाही कलदम करार दी जाएगी और अगर वो हलफ उठाने से इनकार कर देता है तो इसका इनकार दूसरे गवाह का कायम मकाम होगा और तलाक जायज़ यानी वाक़ई शुमार होगी। सनन दारक़ुतनी किताब तलाक और लान का बयान बाब तलाक खुल एला वग़ैरह के बारे में रिवायत। हदीस नंबर 3980 तर्जुमा 3980 अब्दुल्लाह बिन अबू मलिका बयान करते हैं मैंने हज़रत अब्दुल्लाह बिन ज़ुबैर से ऐसे शख्स के बारे में दरियाफ़्त किया जो अपनी बीवी को तलाक बाइना दे देता है, फिर इस औरत की इद्दत के दौरान ही उसी शख्स का इंतकाल हो जाता है। तो हज़रत अब्दुल्लाह बिन ज़ुबैर ने बताया हज़रत अब्दुर्रहमान बिन औफ ने अपनी अहलिया तमाज़िर बिन तस्ब कलब्बी को तलाक दे दी, फिर इस खातून की इद्दत के दौरान ही हज़रत अब्दुर्रहमान बिन औफ का इंतकाल हो गया तो हज़रत उस्मान ने इस खातून को वारिस करार दिया था। सनन दारक़ुतनी किताब तलाक और लान का बयान बाब तलाक खुल एला वग़ैरह के बारे में रिवायत। हदीस नंबर 3981 तर्जुमा 3981 इब्न अबू मलिका कहते हैं मेरी मुलाकात हज़रत अब्दुल्लाह बिन ज़ुबैर से हुई। वो उस वक्त ककान से खच्चर पर सवार हो कर रहे थे। मैंने दरियाफ़्त किया ऐसे शख्स के बारे में आपकी क्या राय है जो अपनी बीवी को 3 तलाक़ें दे तो इन्होंने फरमाया हज़रत उस्मान ने ऐसी औरत को वारिस करार दिया है। सनन दारक़ुतनी किताब तलाक और लान का बयान बाब तलाक खुल एला वग़ैरह के बारे में रिवायत। हदीस नंबर 3982 तर्जुमा 3982 तलहा बिन अब्दुल्लाह बयान करते हैं हज़रत उस्मान ने तमाज़िर बिन तस्ब को हज़रत अब्दुर्रहमान बिन औफ का वारिस करार दिया था, हालांकि हज़रत अब्दुर्रहमान ने इस खातून को तलाक दे दी थी। इन्होंने अपनी बीमारी के दौरान उसे तलाक दी थी। सनन दारक़ुतनी किताब तलाक और लान का बयान बाब तलाक खुल एला वग़ैरह के बारे में रिवायत। हदीस नंबर 3983 तर्जुमा 3983 हज़रत अब्दुल्लाह बिन इमरू बयान करते हैं लोगों ने हज़रत उम्र के मकतूब में ये बात पाई जब कोई अबसा करे तो इसका वली उसकी तरफ से तलाक दे दे। उनकी मुराद ये थी कि जब कोई पागल हो जाए। सनन दारक़ुतनी किताब तलाक और लान का बयान बाब तलाक खुल एला वग़ैरह के बारे में रिवायत। हदीस नंबर 3984 तर्जुमा 3984 इमरू बिन शोएब बयान करते हैं हमने हज़रत अब्दुल्लाह बिन इमरू के मकतूब में ये बात पाई है जब पागल अपनी बीवी के साथ अबसा हरकत करने लगे तो उसका वली उसकी तरफ से तलाक दे दे। सनन दारक़ुतनी किताब तलाक और लान का बयान बाब तलाक खुल एला वग़ैरह के बारे में रिवायत। हदीस नंबर 3985 तर्जुमा 3985 हज़रत उम्र बिन ख़िताब फरमाते हैं जब कोई पागल अपनी बीवी के साथ अबसा हरकत करे तो इसके वली को ये हुक्म दिया जाएगा कि वो तलाक दे दे। सनन दारक़ुतनी किताब तलाक और लान का बयान बाब तलाक खुल एला वग़ैरह के बारे में रिवायत। हदीस नंबर 3986 तर्जुमा 3986 सईद बिन मुसैयब बयान करते हैं किसी अरब की कनीज़ मफरूर हो गई, वो वादी करीब पहुँच गई, वो इस कबीले तक पहुँच गई जिनसे भागी थी। बनु अज़रा से ताल्लुक़ रखने वाले एक शख्स ने इसके साथ शादी कर ली, इसके हम बहुत से बच्चे पैदा हुए। फिर इस कनीज़ का आका इस तक पहुँच गया, उसने इस कनीज़ और इसके बच्चों को अपनी तहवील में लेना चाहा तो हज़रत उम्र ने इस मुक़द्दमा में यह फ़ैसला दिया अज़रा कबीले से ताल्लुक़ रखने वाला शख्स अपनी औलाद के एवज़मी तावन के तौर पर ग़ुलाम या कनीज़ अदा करे, लड़के के बदले में ग़ुलाम और लड़की के बदले में कनीज़ अदा करेगा।
اگر یہ دستیاب نہ ہوں شہر کے رہنے والے ایک غلام کے عوض میں 60 دینار یا 700 درہم ادا کریں گے اور دیہاتیم پرچ فرائض عائد ہوں گے۔ سنن دارقطنی، کتاب طلاق اور اعلان کا بیان، باب طلاق خل اعلا وغیرہ کے بارے میں روایات۔ حدیث نمبر 3987، ترجمہ 3987۔ سیدہ عائشہ صدیقہ حرام قرار دینے کے بارے میں فرماتی ہیں یہ قسم ہے جس کا کفارہ دینا ہوگا۔ سنن دارقطنی، کتاب طلاق اور اعلان کا بیان، باب طلاق خل اعلا وغیرہ کے بارے میں روایات۔ حدیث نمبر 3988، ترجمہ 3988۔ سعید بن مسیب عطا طاؤس سلیمان بن یسار اور سعید بن جبیر فرماتے ہیں حرام قرار دینا قسم ہے جس کا کفارہ ادا کیا جائے گا۔ سنن دارقطنی، کتاب وراثت کا بیان، باب کتاب وراثت سیر وغیرہ سے متعلق روایات۔ حدیث نمبر 3989، ترجمہ 3989۔ حضرت ابو ہریرہ روایت کرتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات ارشاد فرمائی ہے، وراثت کا علم حاصل کرو اور لوگوں کو اس کی تعلیم دو کیونکہ یہ نصف علم ہے اور یہ وہ سب سے پہلی چیز ہے جسے بھلا دی جائے گا اور یہ وہ سب سے پہلی چیز ہے جسے میری امت سے اٹھا لی جائے گا۔ سنن دارقطنی، کتاب وراثت کا بیان، باب کتاب وراثت سیر وغیرہ سے متعلق روایات۔ حدیث نمبر 3990، ترجمہ 3990۔ حضرت عبداللہ بن عمرو بیان کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات ارشاد فرمائی ہے علم 3 قسم کا ہوتا ہے، اس کے علاوہ جو ہے وہ اضافی ہے، ایک محکم آیات کا علم، دوسرا عام سنت کا علم اور تیسرا انصاف کے مطابق وراثت تقسیم کرنے کے اصولوں کا علم ہے۔ سنن دارقطنی، کتاب وراثت کا بیان، باب کتاب وراثت سیر وغیرہ سے متعلق روایات۔ حدیث نمبر 3991، ترجمہ 3991۔ حضرت عبداللہ بن عباس بیان کرتے ہیں کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ بات ارشاد فرماتے ہوئے سنا یہ سورۃ نساء کے نازل ہو جانے اور اس میں وراثت کے احکام نازل ہو جانے کے بعد کی بات ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا سورۃ نساء کے بعد اب کسی کو محبوس قرار نہیں دیا جا سکتا۔ سنن دارقطنی، کتاب وراثت کا بیان، باب کتاب وراثت سیر وغیرہ سے متعلق روایات۔ حدیث نمبر 3992، ترجمہ 3992۔ حضرت عبداللہ بن عباس بیان کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات ارشاد فرمائی ہے، اللہ کے مقرر کردہ وراثت کے حصوں سے کسی کے محبوس قرار نہیں دیا جا سکتا۔ ابن لہیہ کے علاوہ اور کسی نے اس کی سند بیان نہیں کی ہے، اس نے اپنے بھائی کے حوالے سے نقل کیا ہے، یہ دونوں راوی ضعیف ہیں۔ سنن دارقطنی، کتاب وراثت کا بیان، باب کتاب وراثت سیر وغیرہ سے متعلق روایات۔ حدیث نمبر 3993، ترجمہ 3993۔ حضرت علی نے مرحوم کی 2 بیٹیوں باپ اور بیوی کے بارے میں یہ ارشاد فرمایا ہے اس کی وراثت کے 9 حصے ہوں گے۔ سنن دارقطنی، کتاب وراثت کا بیان، باب کتاب وراثت سیر وغیرہ سے متعلق روایات۔ حدیث نمبر 3994، ترجمہ 3994۔ حضرت ابو ہریرہ بیان کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات ارشاد فرمائی ہے، ایک مذہب دوسرے مذہب کا وارث نہیں بنتا اور ایک مذہب سے تعلق رکھنے والے لوگوں کی گواہی دوسرے مذہب کے خلاف قبول نہیں کی جا سکتی، البتہ میری امت کا حکم مختلف ہے کیونکہ ان کی گواہی دوسرے سب لوگوں کے حق میں قبول کی جائے گی۔ روایت کے یہ الفاظ عیاش نامی راوی کے ہیں، تاہم انہوں نے اپنی روایت میں یہ بات نقل کی ہے۔ میرا خیال ہے کہ روایت کے الفاظ میں شک عمر نامی راوی کو ہے اور نامی راوی عمر بن راشد ہے جو مستند نہیں ہے۔ سنن دارقطنی، کتاب وراثت کا بیان، باب کتاب وراثت سیر وغیرہ سے متعلق روایات۔ حدیث نمبر 3995، ترجمہ 3995۔ حضرت اسامہ بن زید نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان نقل کرتے ہیں، کوئی کافر کسی مسلمان کو وارث نہیں بن سکتا اور کوئی مسلمان کسی کافر کا وارث نہیں بن سکتا۔ سنن دارقطنی، کتاب وراثت کا بیان، باب کتاب وراثت سیر وغیرہ سے متعلق روایات۔ حدیث نمبر 3996، ترجمہ 3996۔ حضرت انس بن مالک بیان کرتے ہیں، میں اس وقت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اونٹنی کے نیچے کھڑا ہوا تھا اور اس کی رال میرے اوپر بہہ رہی تھی، اس موقع پر آپ نے یہ ارشاد فرمایا تھا، اللہ نے ہر حقدار کا حق مقرر کیا ہے اس لیے کسی وارث کے لیے وصیت نہیں کی جا سکتی،
औलाद साहब फिराश की होगी और जिना करने वाले को महरूमी मिलेगी। किसी शख्स को उसके बाप की बजाय किसी और हवाले से न बुलाया जाएगा और कोई भी शख्स अपने आप को अपने आज़ाद करने वाले के अलावा किसी और की तरफ मंसूब न करे। जो शख्स ऐसा करेगा इस पर अल्लाह की लगातार लानत होगी। औरत अपने शौहर के घर में इसकी इजाज़त के बगैर कुछ खर्च न करे। एक शख्स ने अर्ज़ की, या रसूल अल्लाह, अनाज भी नहीं। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, वो तो हमारा सबसे ज़्यादा अहम माल है। फिर इसके बाद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, आरियत के तौर पर दी गई चीज़ वापस करना होती है, कर्ज़ को अदा किया जाएगा और जो शख्स ज़िम्मेदार बनेगा वो तावान अदा करने का भी पाबंद होगा। सनन दारक़ुतनी, किताब वरासत का बयान, बाब किताब वरासत सैर वग़ैरह से मुताल्लिक़ रिवायत। हदीस नंबर 3997। तर्जुमा 3997। एक और रिवायत में यही अल्फाज हैं। हज़रत अनस फरमाते हैं, मैं नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ओनटनी के नीचे खड़ा हुआ। इसके बाद इन्होंने हसब साबिक़ रिवायत नकल की है। सनन दारक़ुतनी, किताब वरासत का बयान, बाब किताब वरासत सैर वग़ैरह से मुताल्लिक़ रिवायत। हदीस नंबर 3998। तर्जुमा 3998। हज़रत अब्दुल्लाह बिन अब्बास बयान करते हैं कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये बात इरशाद फरमाई है, वरासत के फ़र्ज़ हिस्सों के मुताबिक माल की अदायगी करो और जो माल बच जाए तो वो करीबी रिश्तेदार का होगा। सनन दारक़ुतनी, किताब वरासत का बयान, बाब किताब वरासत सैर वग़ैरह से मुताल्लिक़ रिवायत। हदीस नंबर 3999। तर्जुमा 3999। हज़रत अब्दुल्लाह बिन अब्बास बयान करते हैं कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये बात इरशाद फरमाई है, फ़र्ज़ हिस्सेदारों के दरमियान माल को तक़सीम कर दो। फ़र्ज़ हिस्सों के बाद जो माल बच जाए वो करीबी मर्द रिश्तेदार का होगा। अबू शीबा ने ये अल्फाज नकल किए हैं, अल्लाह ताला की किताब के हुक्म के मुताबिक ज़वी अल-फ़रूज़ा में वरासत तक़सीम कर दो। सनन दारक़ुतनी, किताब वरासत का बयान, बाब किताब वरासत सैर वग़ैरह से मुताल्लिक़ रिवायत। हदीस नंबर 4000। तर्जुमा 4000। हज़रत अब्दुल्लाह बिन अब्बास बयान करते हैं कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये बात इरशाद फरमाई है, फ़र्ज़ हिस्से उनके हिस्सेदारों को दे दो और जो बच जाए वो करीबी रिश्तेदार को मिलेगा।